गाड़ी रोकते इसने डैशबोर्ड से टॉर्च उठा ली, गाड़ी की अंदरूनी लाइट्स ऑन कर दी। गाड़ी अब अंदर से पूरी तरह रोशन थी। इसने पहलू में बैठी औरत पर गहरी निगाह डाली। सर कामदनी दुपट्टे के हाले में दुल्हन बनी वो किसी अप्सरा का गुमां मालूम होती थी। वो इसे देखे गया, आंखें बंद किए सीट से सर टिकाए, आयश के नकूश बेचैन हुए। निगाहों की इस कदर तपिश पर वो पुरसुकून ना रह सकी थी। आंखें बंद किए भी वो स्याह भंवरा आंखों की वार फतकियां महसूस कर सकती थी। उसने मीची आंखें खोली नहीं थी। इसे यकीन था हस्बे मामूल वो आंखों में मखमूदियत और सुर्खी लिए इसे देख रहा होगा। नफरत के जुनून में इसने जिस अना के बुत को पाश पाश किया था, अब मोहब्बत के शहर में भी इसी अना की धज्जियां उड़ा रहा था। आखिरकार इसके हिस्से में आया ही क्या था? वो तो बस अपनी जात को रेसा रेसा होते वजूद को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो आंखें नीचे सोचे गई। वो टॉर्च ऑन करते गाड़ी से बाहर निकल गया। दुल्हन बनी लड़की पुरसुकून हुई। वो बाहर आया तो बारिश की हल्की बौछार इसके बालों पर शफाफ मोतियों की तरह बरसी। स्याह जैकेट पर भी ये कतरे फिसलने लगे। वो गीली जैकेट को झाड़ते बरसते आसमान को देखे गया। पहली बार इसे इस बरसते आसमान से शिकवा हुआ था। घर को जाने वाली ऊंची नीची पगडंडी कचरा और पानी से भर गई थी, कीचड़ और पानी से भर गई थी। दूसरे रास्ते से जाता तो बीच में दरिया आता। दुल्हन बनी अपनी बीवी को वो कैसे इन दोनों रास्ते से ले जा सकता था? वो सोचो विचार में खड़ा तशवीश से इसे बरसते आसमान को देख रहा था। आज की रात वो इसका बना समरा रूप इस बारिश की नजर नहीं होने दे सकता था। मुझे पूर पूर इसके लिए सजी थी। इसकी सारी रानाइयों पर सिर्फ इसका हक था। वो कुछ सोचते गाड़ी की जानिब आया। इसकी तरफ का दरवाजा खोलते झुककर इसे देखा। आयश आंखें खोलते सीधी होकर बैठी। पैरों में पहनी पासे में छनक उठी थी। कलाइयों में पहनी सोने की चूड़ियों ने भी साज बखेरा था। माथा पट्टी में सचे जरकून के नगीने हिलने लगे। वो इसे मखमूर नशीली निगाहों से देखे गया। आयश ने गाड़ी से नीचे पैर रखना चाहा। वो थोड़ा सा झुकते इसके रास्ते में हायल था। हाथ के इशारे से इसे उतरने से रोक चुका था। आयश ने अपने पांव ऊपर को समेट लिए। उसकी निगाहों की हिद्दत पर बेसुकून थी। बाहर बारिश भी हो रही थी और रास्ता कीचड़ से भरा है। अब क्या करूं? मुझसे बगौर देखते खुशगवारियत से पूछ रहा था। तो क्या हुआ? मैं चली जाऊंगी। इन रास्तों से गुजरने की आदत हो गई है। यही रास्ते तो अब मेरा मुकद्दर है, जो आपने अपनी गुरूर की स्याही से लिखे हैं। जावियार के चेहरे पर कई साए लहराए, लब भिज गए थे। वो जो इसे गोद में उठाकर घर तक ले जाने का ख्वाहिशमंद था, सीधा हुआ, गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। कदरे जोर से आयश इसकी गरज पर सहम कर रह गई। वो गाड़ी से टेक लगाए कीचड़ से भरे रास्ते को देखे गया। बारिश में भीगते इसकी आंखें सुर्खी माइल थी। अजीब सी बेबसी और हसरतें इस आंखों में पहना हुई। वो काफी देर तक गाड़ी से टेक लगाए बारिश में भीगता रहा। आयश ने रुख मोड़े इस पर निगाह डाली। वो इसकी तरफ के दरवाजे से पुश जोड़े खड़ा था। गाड़ी में हीटर चलने के बायस भी खनकी थी। पता नहीं वो इस सर्द मौसम और बरसती बारिश में कैसे खड़ा था। इतना गुरूर, इतनी रऊनियत जिसमें भरी हो, वो मौसमों से भी जिद लगा लेते हैं। गुरूर रऊनियत से भरे इस बादशाह का क्या फर्क पड़ता होगा? वो रुख मोड़ गई थी। जावियार ने कीचड़ से भरे इस रास्ते को बेबसी से देखा। वो किसी भी कीमत पर अपनी सजी सवरी दुल्हन को इस रास्ते से नहीं गुजार सकता था। वो सोचता हुआ इस कीचड़ भरे रास्ते पर कदम रख गया। आयश विंड स्क्रीन से इसे देखे गई। वो घर के अंदर जा रहा था। कुछ देर बाद वो बाहर आया था। उसके हाथ में एक चटाई थी जो उसने इसके कीचड़ के रास्ते में बिछा दी थी। मेरे रास्तों में खारदार कांटे भी तुमसे हैं सरदार सावियार। आयश के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट आई। वो घर और आसपास से ईंटें पत्थर उठा उठाकर बकिया कीचड़ ज़दा रास्ते पर जोड़ रहा था। इसकी बीवी का पाँव कीचड़ पर ना पड़ जाए, इस बात को लेकर वो काफी फिक्रमंद था। ये तशवीश इसके चेहरे से आया थी। इसके बूट और शलवार के पौंचे इस कीचड़ से लिथड़ चुके थे। आयश लब काटते इसे देखती रही। आंखों में सुलगन ताहाल बरकरार थी। अब वो घर के अकबी हिस्से की तरफ जा रहा था। कोई 10 मिनट बाद वो वापस आया था। चेहरे पर काफी चमक थी। वो कहीं से लकड़ी का फट्टा ढूंढ लाया था। वो फट्टा बिछाते वो आसूदा सा लगता था। वो कीचड़ से भरा रास्ता कवर कर चुका था। विंडस्क्रीन से पार आयश को मुस्कुराती निगाहों से देखा। ऐसे खुश हो रहा है जैसे कोई सल्तनत फतह कर ली हो। वो खुद से हम कलाम होते इससे निगाहें फिर गई। आयश का दिल चीख चीख कर रोने को किया। कोई सल्तनत ही तो थी वो इसके लिए, जिसे फतह करके वो हर वक्त आसूदा रहता था। आयश ने लब भींचे एक बार फिर इसके जगमगाते चेहरे पर निगाह डाली। मुस्कुराता हुआ ये मर्द इसके पहलू में कितने कितने घंटे गहरी नींद सोया रहता था।
नींद ना आने का दावा करने वाले को नींद भी आती थी। चेहरे पर हमा वक्त इत्मीनान भी रहता था। आज की शोला बार निगाहें इस पर जमी रही। पुष्प पर हाथ बांधे वो इस रास्ते को देख रहा था। शायद फूल पत्तियां चाहिए इसे। आयुष ने अब की बार जहर आलूद होते सोचा, वो अपनी तमाम तर वजाहत समेत इसकी तरफ बढ़ाया था। आयुष की हथेलियां पसीने से भीगी। स्यारात की तारीकी और इसका मर्द का कुर्ब, इसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। और दरवाजा खोलता झुका था। अपना मजबूत हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। आश ने इसके हाथ में अपना हाथ दे दिया। वो गाड़ी से उतर आई। हल्की बारिश की फुहार पड़ते वो सर्दी से ठिठर कर रह गई। वो उसका हाथ पकड़े इस रोज पर चलने लगा जो उसने अपनी दुल्हन के लिए बिछाई थी। आयुष के पीछे पीछे चलती रही। घर के अंदर दाखिल होते वो दरवाजा बंद कर गया था। आयुष का एक एक कदम उठाना भारी हो गया था। उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। आयुष को कमरे में दाखिल होते बाहर से कई गुना ज्यादा सर्दी का एहसास हुआ था। पता नहीं कमरा सर्द था या इसके एहसासात पर बर्फ की दबीज तह जमी थी। इसे अपने रोम रोम में नकाहत उतरती महसूस हुई। निकाह का सुनते ही इसने आज खाना छोड़ दिया था। सुबह का नाश्ता भी मारे बांधे किया था। लुक में हलक से उतरते ही ना थे। वो पास बैठा होता तो वो उसके साथ बैठकर खाना जहर मार कर खा लेती। अगर कभी खाना न खाता तो वो भी ना खाती थी। खाने की तमन्ना ही ना रही थी। ज़ाहियार ने कमरे में बुखारी जला दी। अलमारी की जानिब बढ़ गई। अपने कांधों पर पड़ते दबाव पर वो बेआवाज कराही। उसके अकब में खड़ा ज़ाहियार इसके शानों पर हाथ रखे हुए था। क्या कर रही हो? बारीक गंभीर आवाज। वो इसके गिर्द लिपटी शॉल उतार चुका था। वो इसके लब इसके कामदनी दुपट्टे को छू रहे थे। वो मुसलसल इसके शानों पर हाथ का दबाव डाल रहा था। इसको अपने शानों पर पहाड़ जितना बोझ महसूस हुआ। कपड़े बदलने हैं। वो अलमारी पर दोनों हाथ जमा गई। मजीद खड़े रहने की सख्त ना रही थी। मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं। इसके दुपट्टे को चूमते इसके लहजे में हल्का सा शिकवा दर आया। आप मेरे ये कपड़े पहनने पर काफी मुश्तैल हुए थे। वो गहरी सांस लेते बोली। वो इसके कामदनी दुपट्टे को मुसलसल लबों से छू रहा था। अब तो पहन लिए और पहनने भी मेरे लिए हैं। क्या ये ज्यादती ना होगी मेरे साथ? वो उसका रुख मोड़ गया था। अलमारी के साथ लगे वो इसे देखे गई अनगिनत जज्बों से चूर नशीली मखमूर आंखें। कैसी ज्यादती? भारी आंख पलकें झलक गई। इतनी पुरतपिश शिद्दत पर इन्हें झुकना पड़ा जो रूप सिर्फ मेरी खातिर सजाया गया। क्या मैं ही इस रूप से महरूम रह जाऊं? ये तो सरासर वो सितम है कि इंसान के मुकद्दर में आई जन्नत के दरवाजे इसी पर बंद कर दिए जाएं। आयश की थोड़ी उठाए इसकी आंखों में झांका। ऐसी बहुत सी रातें हमारे दरमियान आ चुकी हैं। आज कुछ नया नहीं सरदार साहब कि यूं आप बहक जाएं जैसे ये सब पहली बार हो रहा हो। वो अंदर की करवाहट जबान पर ले आई थी। उठी हुई सतवान नाक और हैबतनाक जलाल नकूश में सुर्खी झलकी थी। पूरी दुनिया में किसी के लिए बेजरर और नर्म हो तो वो फकत तुम्हारे लम्हारे हो। इसलिए मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। उंगली उठाए तंबी की गई। आंखों में काट और नागवारी दराई। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं जानता हूँ। वो भड़कते हुए इसकी बात काट गया था। थोड़ा सा पीछे हुआ, इस तरह से अपने बालों में उंगलियां फंसाई। तुम्हारे लफ्जों की मैं काट नहीं होती आयश। तुम्हारा लहजा सब कुछ कह देता है। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, समझी तुम? मेरे सब्र को मत आजमाओ। वो बेतरतीब सांसों के साथ कह रहा था। लहजे को हताल मकान नर्म बनाए। आयश अलमारी के साथ चुपकी निगाहें झुका गई थी। एक लफ्ज अब जवाब में नहीं कहा था। वो कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे पर टहलते खुद पर काबू पा रहा था। कुछ देर बाद वो फिर इसकी तरफ आया था। मेरे लिए ये रात बहुत मायने रखती है। मेरे वजूद में आज एक कहकशाओं भरी बारात उतरी है जिसकी मैंने हमेशा तमन्ना की थी। तुम्हारे लिए ये फकत एक रात और कर्ब की चंद घड़ियां होगी। मेरे लिए ये वसल की वो आखिरी हद है जिसके बाद कभी हिजर मुमकिन ना रहे। वो नर्म हुआ। लहजा बेहद गंभीर हुआ। वो आयश के मजीद करीब हुआ। नरमी से इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। क्या गुजरी हर रात तुम्हें एक जैसी लगती है? क्या मेरी शिद्दतों और मेरी कर्ब में तुम्हें मेरी दीवानगी महसूस नहीं होती? क्या मैंने अपने लम्स की तपिश से तुम्हारी हर बुरी याद, हर तल्ख अक्स मिटाने की कोशिश नहीं की? इसके स्याही माल लब जज्बों की हिद्दत से कपकपा उठे थे। मुझे बहत तक जाना है, आयश ने लहजे में सदियों की थकावट लिए कहा था। इस मर्द की दीवानगी और बेपनाह जज्बों के बदले से दामन में सिवाय वीरानी के कुछ ना था जिसने एक बार नहीं कई बार इसके अरमानों का खून कर दिया हो
اور ہمیشہ صرف اپنے ہی احساسات کو مقدم رکھا ہو، جس نے اس کے اڑان بھرتے ہی پر کاٹ دیے ہوں، اور بھلا اس کے لیے اپنے دل کو کیسے موم کر سکتی تھی؟ بعض تلخیاں کبھی مٹ نہیں سکتی، بیڈ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ وہ الماری سے پشت جوڑے سگریٹ کو لائٹر سے جلا گیا تھا، ڈھیر سارا دھواں اپنے اندر اتار لیا، چہرے پر تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا، چمکتی آنکھیں بجھ گئی تھی۔ پھر وہ سر کو جھٹک گیا، ڈھیر سارا دھواں ہونٹوں سے باہر چھوڑ دیا۔ ایک بار مجھے اپنا یہ دعاتشاہ روپ دکھاؤ گی نہیں؟ میرے لیے سجا حسن ہر زاویے سے مجھے دیکھنے کا حق ہے۔ وہ لہجے میں بشاشت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے بیٹھتے وہ رک گئی تھی، مذاق اچھا کر لیتا تھا سردار زاویہ۔ آج نے کرب سے آنکھیں میچی اور اس کی طرف مڑ گئی۔ دیکھ لیجئے اچھی طرح اس بے جان لاشے کو۔ اندر کے احساسات اس نے بہت مشکل سے زبان تک آنے سے روکے تھے۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا تھا۔ جی چاہتا اس حسن پر اپنی جان لٹا دوں، کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ہلکا سا گھمایا اور بڑی شدت سے اسے خود کے ساتھ لپٹایا۔ اس کی کلون کی جان لیوا مہک عائش کے رگو پہ میں اشتعال برپا کر گئی۔ جانے کیوں دل پسلیوں سے ٹکراتے باہر آنے لگا۔ مجھے ذرا گھوم کر دکھاؤ، اس لباس میں تم شہزادی لگ رہی ہو۔ اس کی فرمائش پر کروا گھوم پھر کر رہ گئی، خاموشی سے اسے گھوم کر دکھایا۔ فراک پکڑ کر گھومو۔ اگلا حکم صادر ہوا۔ وہ کسی بچے کی معصومیت لیے خوش لگتا تھا۔ عائش نے گہرا سانس لیا۔ وہ یہ سب کرتے کیسے تل تل مر رہی تھی، کاش وہ جان سکتا۔ عائش فراک کے گھیرے کو ذرا سا اٹھاتے گھومنے لگی۔ گھیرے دار فراک گلاب کی طرح کھل گیا تھا۔ وہ گرم نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے صدقے اتار رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ ایک نیا حکم صادر کرتے کمرے سے چلا گیا۔ عائش سرد سانس کھینچتی کر رہ گئی تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے پلنگ سے پشت جوڑ لی، گھٹنے اوپر کو سمیٹے اسے اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے قلب میں برف کی طرح رہنے والی عائش ملک کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ہر رات ایک جیسی ہونے کے باوجود آج کچھ الگ سا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید زاویہ خانزادہ کی بے تابیاں اس کے حواس مختل کر رہی تھی۔ بدن پر نکاہت کا شدید حملہ ہوا، بھوک کا احساس زوروں سے جاگا۔ لباس اتار دینے کو جی چاہا، مگر وہ بے حسی سے بیٹھی رہی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عائش کی آنکھوں میں حیرت و استجاب اتر آیا۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے ہوئے تھا، گیلے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ نقوش میں بے حد اطمینان تھا، وہ خوش لگتا تھا۔ چہرے پر ماضی اور حال کی کسی تلخی کا اثر نہ تھا۔ شاید وہ اپنے آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ماضی کے کسی سرے کو تھامے نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ الماری سے تولیہ لیتے اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہوتے اپنے بال کنگھی سے اچھی طرح سیٹ کیے۔ عائش اس کے بدن پر سفید رنگ دیکھ کر حیران تھی۔ زاویار نے صندوقچی سے گرم براؤن رنگ کی شال نکالتے خود پر اوڑھ لی۔ وہ عائش کی طرف دیکھتے بڑی شان سے مسکرایا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے ہر اس چیز کو بے دخل کر دیا ہے جس کا کبھی میں عادی تھا۔ میرا عشق، میری ذات کا محور اب صرف تمہارے گرد گھومتا ہے۔ میرے لیے تم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں، میرا پسندیدہ سیاہ رنگ بھی نہیں۔ شال کی بقل مارے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ تمہارے لیے شاید یہ بات بہت چھوٹی ہو، مگر یہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں صرف تم ہی واحد ذات ہو جس سے میں کبھی موو آن نہیں کر سکتا۔ وہ اس کے سامنے آن بیٹھا۔ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ کچھ توقف کے بعد پرشوق لہجے میں پوچھا۔ وہ مسلسل اسے ہی تو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی، کچھ نہ کہا تھا۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ عائش نامحسوس انداز میں پیچھے ہوئی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں میں تمہیں یہاں زبردستی لے آیا۔ میں زبردستی اپنے پاس قید رکھا ہوا ہے۔ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی۔ سردار ساویار، سردار ساویار، تم سب جانتے ہو پھر بھی مجھے تڑپاتے ہو۔ وہ روح کی گہرائیوں تک کراہ کر رہ گئی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکلا۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ پتھر سے سر پھوڑنے کا نتیجہ صرف اپنے ہی زخمی وجود کو مزید لہو لہان کرنا ہے۔ اس بے حس پتھر کو بھلا کیا فرق پڑنا تھا؟ ونی کے طور پر میری نفرت میں بھی تو تم میرے ساتھ رہتی تھی۔ میری نفرت نرمی میں بدل جائے بہت بار تم نے چاہا۔ زاویار نے اسے جتایا۔ ہاں چاہتی تھی۔ اپنے وجود کو آپ کے غرور سے چلنے والے قدموں کے نیچے روندے جانا مجھ سے سہن نہیں ہوتا تھا۔ عائش نے گھٹنوں کے گرد بازو سختی سے سمیٹ لیے۔ وہ اس کے جواب پر لمحہ بھر خاموش ہوا، پھر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، جبکہ میں تم سے اپنے وجود کی تمام تر گہرائیوں اور اس کائنات کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ عشق کرتا ہوں تو تم پگھلتی کیوں نہیں؟ ایک بار اتنا ہی کہہ دو، تم میری وفادار ہو۔
तुम आखिरी सांस तक मुझसे वफा निभाओगे। मैं सिर्फ एक बार ये सब सुनने का तमन्नाई हूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे कभी इसरार नहीं करूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत करो या अपनी वफा का यकीन दिलाओ। आश के घुटनों के गिर्द सख्ती से लिपटे हाथों को इसने अपने हाथों में थाम लिए और खामोशी से इसे देखे गई। हाथ बर्फ जैसे यक ठंडे रहे। तुम्हारी खामोशी मुझे शिद्दत से अपने कम माया होने का एहसास दिलाती है। वो जख्मी सा हंसा, सर को झुकाए वो कुछ देर सोचता रहा। उसके बर्फ हाथों को थामे रहा, गिरफ्त मजबूत होती रही। कहते हैं औरत को अपनी कीमती होने का एहसास हो जाए, वो यूं ही मर्द को तड़पाती है। क्या मैं समझ लूं तुम्हारी ये खामोशी वो तकब्बुर है जो तुम्हें मेरी चाहत पर है? तुम्हें मुझे तड़पा कर तस्कीन मिलती है, तुम मोहब्बत में हमेशा मुझे ऊंची रहना चाहती हो। बहुत देर बाद इसने सर उठाया, आश के बर्फ हाथ छोड़ दिए। आश अपने क्यूटिक्स लगे नाखूनों पर निगाहें जमा गई। जो जो जवाब इसके पास था वो सरदार ज़ावियार की नरमी को गर्मी में बदल देता। खामोशी में ही आफियत थी। वो इसे कुछ पल देखता रहा, फिर उठकर पलंग के दूसरे कोने पर जा बैठा। तकिए अपनी पुश्त के पीछे जोड़े इसने अपनी टांगें फैलानी। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ मैंने किया, मगर तुम्हें अपने पास जबरदस्ती रखने पर मुझे जरा बराबर अफसोस नहीं। वो बोला तो उसके लहजे में सफाकियां थी। आज सिमट कर इसके थोड़ा दूर हुई, गर्दन घुमाते जरा सी दूरी पर इसकी आंखों की सुर्खी गहरी हो गई। मुझे कमजोर समझो या खुद गर्ज, इतना हौसला मैं खुद में नहीं पाता। जिस औरत से मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करूं उसे खैरात की सूरत में किसी और को दे दूं। वो मजीद दूर खिसकी। वो अपने और इसके बीच फासले पर ही निगाहें जमाए हुए था। कुछ अरसा पहले मेरे लिए मोहब्बत मायने रखती थी। तुमसे नफरत करने के बावजूद मैं तुम्हारे दिल में अपनी मोहब्बतों की कोंपल फूंकने का तमन्नाई था। जब अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ, ये तमन्ना शिद्दत इख्तियार करने लगी। जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, मैंने इसी मोहब्बत के वास्ते खुद पर काबू पाया। सरदार सावियार ने तुम्हें वक्त दिया, तुम्हारा दिल नर्म होने का इंतजार किया। मुझे लगा तुम मेरे निगाह में हो, मेरे बदलने पर मेरी तरफ पलट आओगे। वो रुका था, उसका लहजा सख्त था। तुम मेरे पास तो ना आई, मुझसे किया वादा भी तोड़ दिया। सड़क का वो मंजर याद करते इसका दिल खून हुआ था। जावियार ने लब भींच लिए, मुठियां सख्ती से दबोची। मैं आज इसकी खूबसूरत रात में किसी तीसरे का जिक्र भी मायूब समझता हूँ। अब कोई तीसरा तो क्या, किसी किस्म की दूरी में भी मैं नहीं आ सकती। हाथ बढ़ाकर इसके नाजुक जिस्म को खुद में कैद कर लिया। उसके सीने पर धड़कने लगी। माथा पट्टी के नगीने हिलकोरे लेते जावियार की पेशानी को छूने लगे। मेरे दिल में हम वक्त हसद के शोले भड़कते हैं आयश। मेरा वजूद भड़कती आग का गोला बना रहता है। तुम्हारा एक लफ्ज, एक कदम इसे ठंडा कर सकता है। इसे मैं अपनी अपना पनाहों में लिए। वो इसके बोलने का मुंतजर था। मुझे दुपट्टा चुभ रहा है। सिर्फ लिपस्टिक से सजे याकूती लबों ने कहा भी तो क्या। वो लब खींचे इसे देखता रहा, हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके दुपट्टे पर लगी पिंस उतारने लगा। बेहद नरमी से भारी दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा। औरत की मोहब्बत मर्द से मशरूत हो ना, मगर वफाएं इसी के नाम होनी चाहिए। औरत की वफा मर्द को गनी कर सकती है, कुछ भी ना हो इसके पास, बस महबूब औरत की वफा हो। यकीन करो मैं वफा के सहारे सारी उम्र काट सकता हूँ। तुम बेशक मेरे पास न रहती, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया आयश। लहजे में शिकवा दराया। दुल्हन बनी आपके पास, आपकी बाहों में हूँ, और क्या मेरी वफा का सबूत चाहिए। वो तड़क ही उठी थी, खूबसूरत नकुर सुलग के। जावियार हंसा था। चलो कुछ तो बोली तुम। वो बेहद नरमी से इसके भारी झुमके उतारने लगा। मैंने तुम्हें अपने पास जबरदस्ती रखा है। क्या गारंटी है कल को तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते आ जाए, तुम इनके साथ जाने के लिए मचलोगी नहीं। झुमके उतारते वो इसकी माथा पट्टी के हिलकोरे लेते मोतियों और नगीनों से खेलने लगा। लहजा बेहद बेचैन था। अभी तक तो किसी ने ना ढूंढा मुझे। वो तंजिया हंसी थी। फिक्र ना करें सरदार सावियार, मेरे अपनों ने मुझ पर फातिहा पढ़ ली होगी, जैसे पहली पढ़ ली थी। वो तल्ख हुई, इसकी माथा पट्टी के मोतियों से खेलता रहा। अब कि इसकी आंखों में नहीं देखा था। किसी और के आने की आस भी होगी और तमन्ना भी। बज़ाहिर वो मोतियों से खेल रहा था, मगर लहजा आग की तपिश लिए हुए था। मालाएं वजनी हैं, आयश ने कहा था। माथा पट्टी के मोतियों से खेलते जावियार की उंगलियां साख्त हुई। अब की बार भी तो वो यूं मायूसी का इजहार कर सकती थी, पहले की तरह तड़क कर जवाब दे सकती थी। बात क्यों बदली, आखिर क्यों? वो अंदर कहीं भट्टी की मानन सुलगा था। स्याही माल हैबत ज़दा लब खुलते बंद हुए। सावियार इसकी गर्दन में नाक तकाती मालाएं उतारने लगा। सरदार सावियार को कभी कोई हरा नहीं सकता। न मैं किसी से खौफ खाता हूँ, तुम में की हो जो मुझे शिकस्त दे सकती है। तुम ही जिससे मैं खौफ खाता हूँ, मुझे कभी धोखा न देना, वरना तुम्हारी और अपनी जान एक कर दूंगा। तुम्हें तो सफाया हस्ती से मिटा दूंगा, खुद भी मिट जाऊंगा। इसके लहजे की दहशत आयश के अंदर तक उतरी थी। वो इसे लिए रुख पलट क्या था।
वो आंखें मीच गईं। वो इसकी गर्दन से सोने का नेकलेस उतारते अब कलाइयों में पहनी चूड़ियां एक एक करते उतार रहा था। धीरे धीरे इसके बदन को हर बोझ से इसने आजाद कर दिया था, मगर सांसों का घेरा था तंग होता जा रहा था। मेरी तमाम तर शिद्दतें, तमाम तर मोहब्बतें, मेरी वफाओं पर बस तुम्हारा नाम लिखा है। आयश की बंद आंखों को बारी बारी चूमा था। इसके बालों के गजरे वो अपने हाथों में मसल चुका था। आयश ने गहरे सांस लेते बेडशीट मुट्ठियों में दबोच लिए। झुकते हुए गजरों की महक अपने अंदर उतारते वो अपने हवास खोने लगा। गजरों की इन खुशबुओं में आयश के बदन की खुशबू भी रच बस गई। वो इस पर पूरी तरह झुक चुका था। आयश की सांसों से लिपटे इसकी हर एक सांस की मोहब्बतों की शिद्दत की गवाह थी। वो इसे पूरी तरह खुद में समेट चुका था। आयश की धड़कती धड़कनें और बदन पसीने से तर था। अनाज के पास बेड पर बैठी इसके भीगे बाल तौलिए से खुश कर रही थी, और वो और शबनम इसे घसीट कर बेड तक ले आई थी। वो अभी तक होश में ना आया था। इसके नम बालों को तौलिए से पोंछते उसका सीना तौलिए से खुश करने लगी। सीने पर भी जख्म था जो कल तक तो नहीं था। ये जख्म खुद को खुद दिया गया था। किसी चाकू या नुकीली धार जैसी चीज से जख्म बहुत गहरा नहीं था। ऐसा लगता था खुद को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश में पहचान ना सका होता। खुद को अजियत जख्म देना आसान नहीं होता। ऊंचा लंबा चौड़ा ये मर्द भी ना दे सका था। बहरहाल सीने पर जख्म था जिससे खून रिस रहा था। वो सूती नरम कपड़ा पास रखे गर्म पानी वाले बर्तन में डिप करते इसे निचोड़कर सीने का जख्म साफ करने लगी। वो बेहोशी के आलम में हर थोड़ी देर बाद कराहता था। वो जानती थी ये कराहना जिस्मानी जख्मों पर नहीं था, अंदरूनी जख्मों और दिल के दर्दों पर यह मर्द कराहता था। सीने का जख्म अब वो डिटोल से साफ कर रही थी। अच्छी तरह साफ करते वहां टैप की मदद से बैंडेज कर दी। इसके बाएं जाने बैठे वो इसके बाजू का जख्म चेक करने लगी। जख्म इंतहाई खराब हो चुका था। अंदर तक गहरा जख्म, सुर्ख खराब हुई स्किन अंदर तक नजर आती थी। ये जख्म गोली का था वो देखते ही समझ चुकी थी। गहरी सांस लेते वो दरखजी की पेशानी पर हाथ रखा। वो अभी तक बुखार में फूंक रहा था। अनाया ने अपनी भीगी आंखें सख्ती से रगड़ी। इसके पास कोई मोबाइल नहीं था और शबनम के मोबाइल का बैलेंस सिफर था। वो शबनम के मोबाइल से अब्रिश का नंबर कई बार ट्राई कर चुकी थी। कॉल नहीं मिली थी। वो इंतहाई एहतियात से जरासीम कश दवा लिए के जरिए इसके बाजू के जख्म को साफ करने लगी। बेहोशी के इस आलम में भी तकलीफ की शिद्दत से इसकी कराहें बढ़ती जा रही थी, जिन्हें सुनकर अनाया का अपना दिल हाँफ कर रह गया था। अगर बरवक्त इस जख्म का इलाज न किया जाता तो अंदेशा था कि इसका बाजू हमेशा के लिए मफलूज हो जाता। बाजू पर पट्टी बांधने के बाद वो निढाल सी होकर इसके सिरहाने आन बैठी। अब इसे जितनी भी कुरानी आयात याद थी वो इसकी पेशानी पर हाथ फेरते पढ़कर फूंकती जा रही थी। ये नर्म गर्म मेहरबान लम्स बेहोशी के आलम में भी बड़ा मर्द अंदर तक महसूस कर सकता था। वो छू ले तो तपते हुए बदन को शिफा मिल जाए। मसीहा भी हैरान होके ही कैसी तासीर आई है। रात के किस पहर जाने से होश आया था वो नहीं जानता था। पूरा जिस्म किसी फोड़े की माने दुख रहा था। बाजू मफलूज था, वो हिला भी नहीं पा रहा था। कड़वी सच्चाइयों के इदराक ने एक बार फिर इसे इसके जिस्म के में बारूद भर दिए थे। वो सब फना कर देना चाहता था। वो सब मिटा देना चाहता था। इसके अंदर की खोलन इस कदर बढ़ गई थी कि इंतकाम भी लिए बगैर अब चैन ना आने वाला था। मुरे माह करने वाली थी लाडा। वो वास्ते देती रही। समातों को जख्मी कर देने वाले लफ्ज सुनाई दिए तो वो अजियत से आंखें मूंद गया था। आंखों के गोशों से आंसू निकलते तकिए में जज्ब हुए। दिलो दिमाग में एक तूफान उठा था। वो अपनी मूरे बाबा अपने रिश्तेदारों के कातिलों को तकलीफ दे मौत देना चाहता था। उसने बमुश्किल अपने सूजे पपूटे खोलते इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाई। वो ठहर गया था, ऐसे जैसे दिल की धड़कनें ठहर गई थी। वो इसके सिरहाने बैठी हुई थी, आंखें मूंदे बेड पर से पुष्ट जोड़े। शायद वो सो चुकी थी। उसका हाथ इसकी पेशानी पर ठहरा था। दरखजे गर्दन फेरे से देखता रहा। बदन के जख्मों को राहत मिली, दर्दों को शिफा मिली। सीने में उठते बारूद को होलनाक तूफान थम गया था। आज एहसास हुआ वो इसके लिए शिफा भी थी, और एक और नर्म गरम लम्स का एहसास भी इसी वजूद से मिला। अनाया को देखते अपनी मोरे शिद्दत से याद आने लगी। वही नर्म, वही लम्स जिसके लिए वो बरसों तरसता था। वो डबडबाई आंखों से इसे देखते इसकी हथेली अपनी आंखों से लगा गया था। दो ही औरतों के सामने वो सर खम कर सकता था, एक माँ दूसरी इसकी बीवी। वो इसका हाथ अपने लबों से लगाए रहा। बड़ी शिद्दत बड़ी मोहब्बत से इसने इसकी हथेली चूम ली थी। हाथ अपनी आंखों से लगाए वो काफी देर तक यूं ही पड़ा रहा। बुखार और बाजू में उठते दर्द की वजह से वो करवट ना ले पा रहा था। दरकसी ने कौत में लेटे जरगाम पर निगाह डाली। वो गहरी नींद में सो रहा था। खुश्क लबों पर जुबान फेरते इसने साइड में से पानी की बोतल उठाई। दो चार घूंट भरते अपना गला तड़किया।
وہ نہیں چاہتا تھا ماں بیٹا اس کی وجہ سے اٹھیں۔ پانی کی بوتل واپس اپنی جگہ پر رکھتے درخزی نے گہرے گہرے سانس لیے، بمشکل عنایا کی طرف کروٹ لی۔ زخمی بازو کی طرف کروٹ لینے سے اسے دانتوں تلے تک پسینہ آیا تھا۔ دانت پر دانت جمائے اس نے بلاخر کروٹ لے ہی لی۔ عنایا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آن لگی، وہ اسے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا، آنکھیں موندے وہ مسکرایا تھا۔ آج بھی اس لڑکی کی نیند کے ساتھ گہری دوستی تھی، وہ کل بھی اس کی نیند سے رقابت کھاتا تھا، آج بھی اس کی گہری نیند سے حسد ہوا۔ وہ اسے اپنے چوڑے سینے میں سما گیا تھا، وہ نیند میں بھی اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹتے اپنی ایک ٹانگ اس پر رکھ گئی۔ ایسے ہی تو وہ دونوں سویا کرتے تھے۔ بخار میں پھونکتے ہوئے اس مرد کے لبوں پر آسودہ مسکراہٹ آئے۔ تیرے وجود کی سانسوں سے آتی ہے میری مہک، تم کیسے مٹاؤ گے مجھے خود سے، میری یادوں سے۔ عنایا کی آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی تھی، وہ بیڈ پر کہیں نہیں تھا۔ عنایا بدحواس ہوئی، سوئے زرغام پر نظر ڈالتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی کھڑکی سے باہر نگاہ دوڑائی۔ صبح کی پھوٹ پھوٹنے میں ابھی کچھ دیر تھی، باہر ابھی بھی اندھیرا تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، وہ اس حالت میں شاور لے رہا تھا، وہ واش روم تک کیسے گیا؟ وہ حیران ہوتی واش روم کی طرف بڑھ آئی، مان دروازہ کھلا تھا۔ وہ نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہن کر باہر آیا، وہ عنایا کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اس کے لبوں کو ہلکا سا چوم گیا تھا۔ وہ جزر بزر ہوئی درخزے کی حرکت اتنی بے ساختہ تھی وہ کچھ نہ کر پائی تھی۔ وہ کمرے کی الماری کی جانب بڑھ گیا تھا، عنایا اس کے پیچھے چلی آئی، الماری سے براؤن لیدر جیکٹ نکالتے وہ مڑا تھا۔ اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھتے وہ گہرا مسکرایا، چھپتے ہوئے ایک بار پھر سے گلابی نرم پنکھڑیوں لبوں کو شدت سے چوم لیا۔ زرغام کے کوٹ پر نگاہ دوڑاتے وہ اندر تک سل گئی تھی۔ وہ جیکٹ پہننے لگا، جیکٹ پہنتے وہ ہلکا ہلکا کر رہا تھا، دانت پر دانت جمائے وہ درد میں لگتا تھا، چہرہ خطرناک حد تک زرد تھا، سانس قدرے پھولی۔ وہ تھکا تھکا سا چلتے سائڈ میز کی جانب بڑھاتا، آہستگی سے دروازہ کھولتے سفید نیلی پیلی گولیاں نکالی اور انہیں پانی سے پھانک لی۔ درخزی وہ اسے روکتی رہ گئی، بنا کچھ کھائے دوائی کیسے کھا لی آپ نے؟ اور اس کے پاس آتے دبی دبی آواز میں سے جھڑکنے لگی، بیوی بنو تو پوری طرح بنو، اس طرح فکر میں وہ شبنم بھی گھل سکتی ہے۔ عنایا کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، ہر بات میں شبنم کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں؟ وہ جلائی تھی، باہر جاؤں گا تو وہ مجھے دیکھتے کہے گی خان ناشتہ لگا دو، جب میں منع کروں گا تو کہے گی خان جی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، دوائی کھانی ہوگی تھوڑا کچھ کھا لیں۔ وہ کہتے ہوئے پسٹل دراز سے نکالتے جیکٹ کی اندرونی جیب میں ٹھونستے کمرے سے نکل آیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر آتے عنایا رک گئی، خان ناشتہ لگا دو۔ عنایا کو شبنم کی آواز سنائی دی، درخزے نے آبرو اٹھاتے جتاتی نگاہ عنایا پر ڈالی، وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ نہیں بھوک نہیں ہے، درخزی نے جواباً شبنم کو دیکھتے کہا، رات کو آپ کو تیز بخار تھا، دوائی کھانی ہوگی آپ کو تو کچھ کھا لیں۔ درخزی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے عنایا کو دیکھ رہا تھا، ہاتھوں کے نیچے چھپے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ عنایا اپنے بالوں کو سمیٹتے جوڑا لپیٹنے لگی، رات اس مرد کے لیے جتنی دعائیں مانگی اس پر پچھتاوا ہونے لگا۔ وہ شبنم کو بنا جواب دیے داخلی دروازے کی جانب بڑھ آیا۔ عنایا بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی تھی، گاڑی کی طرف بڑھتے درخزے خانزادہ کے قدم رک گئے تھے۔ وہ اس کے سامنے آئی تھی، وجود کسی شال اور دوپٹے کے ند سے نداڑ۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا، اس کا آدمی بہادر خان کھڑا تھا۔ وہ درخزے کے اشارے پر گاڑی میں جا بیٹھا تھا، جانتی ہو غیرت سے آپ کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں، سب جانتی ہوں میں درخزے یہ آنکھیں کیوں سرخ ہیں۔ عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، وہ لڑکھڑایا تھا، بخار نکاہت سے اس کے بدن میں کمزوری تھی، بازو تو ابھی تک مفلوج تھا۔ وہ گہری سانس لیتے اپنی بیوی کے شعلہ بار لہجے پر غور کر رہا تھا، اسے اچانک کیا ہوا وہ پریشان ہوا تھا۔ انتقام، غیرت، قتل و غارت یہی آتا ہے نا آپ کو؟ وہ دانت پر دانت جمائے کہہ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس نے کب قتل و غارت کی؟ عنایا کیا کہہ رہی ہو تم؟ میرے بھائی کو مارا گیا، اس کی غلطی تھی، اس نے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، انتقام تو دور کی بات، میں نے اپنی سرداری تک چھوڑ دی، کسی غیرت کی بات کرتی ہو تم؟ یہاں بغیر دوپٹے کے کھڑی ہو، تمہیں آنکھیں دکھانا بھی میرا جرم ہو گیا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، کامل نے کیا کچھ نہیں کیا، اگر تمہیں لگتا ہے اس کا خون بہا کر غلط کیا تو خدا قسم میں نے غلط کیا۔ وہ اس کے قریب ہوا، اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ دی، جو تمہیں تکلیف دے گا، تمہیں درد دے گا، تمہاری مہکتے وجود کی کوئی تمنا کرے گا، میں اپنی غلطی کو بار بار دہراؤں گا، پہلے سے زیادہ بے دردی سے اسے قتل کروں گا، اس کے تو ہاتھ پیر آنکھیں کاٹ کر اس کے غلیظ وجود سے علیحدہ کر دینی چاہیے تھی،
اس کے لہجے میں سفاکی کی انتہا تھی، اس کی آنکھیں اب صحیح معنوں میں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ سہم کر تھوڑا اس سے پیچھے ہوئی، مگر آنکھیں وہ اس کی آنکھوں میں گاڑے رہی۔ رات کو آپ اپنی مورے بابا کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ایک اونچے لمبے مرد کو میں نے پھٹ پھٹ کر روتے دیکھا، میں بے موت مرتے دیکھا ہے۔ کیا چاہتے ہیں زرگام بھی بڑا ہو کر یوں ہی تڑپے، یوں ہی روئے، بدلے انتقام کے لیے پاگل ہو جائے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین کر لے گئی تھی، اسے میرے بغیر پالنا چاہتی تھی، آج کیسے تمہیں اس کا خیال آ گیا؟ وہ طنزیہ مسکرایا۔ درگزر میں خوف میں تھی، مجھے لگتا تھا آپ مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ میں نے وہی کیا جو ایک ماں کو کرنا چاہیے تھا، اپنے بچے کی جان بچا کر بھاگی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوئی، مگر یاد رکھیے گا آپ کا انتقام آپ کے بیٹے کے سامنے آئے گا۔ آپ کا بیٹا زرگان بڑا ہو کر درخزی بنے گا، جب اسے پتا چلے گا اس کا باپ انتقام لیتے مر گیا۔ وہ کیا کرے گا درخزی؟ وہ بھی یہی کرے گا۔ انتقام کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ نسل در نسل چلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تم میری موت کی ابھی سے دعائیں کرنے لگی؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ کرنی بھی چاہیے، مجھ جیسا بزدل 29 سال کچھ نہیں کر سکا، اور اب کیا کرے گا؟ اگر کل کو میری لاش آئے تو تم زرگان کو لے کر چلی جانا، اسے کبھی نہ بتانا اس کا باپ بزدل باپ مر گیا۔ وہ سنجیدگی سے کہتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تو آپ معاف نہیں کریں گے؟ آپ 18 سال پرانا انتقام لے کر رہیں گے؟ وہ چیخی تھی۔ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا تو تم اب تک مجھے کر چکی ہوتی۔ وہ رکا تھا اور کہتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور دھندلی سڑک پر عنایا کی نظروں کے سامنے گم ہوتی گئی۔ وہ پتھر بنی کھڑی اوجھل ہوتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ دھوپ زوروں پر نکلی تھی، وہ پچھلی سیٹ پر مسترب سا بیٹھا تھا، اوپر ہاتھ پھیرتے وہ سیدھا ہوا۔ اس کی گاڑی کے سامنے 3-4 گاڑیاں آ کر رکی تھی، جس میں مسلح افراد تیزی سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے وہ سیٹ سے اپنی پستول اٹھاتا اس کی گاڑی پر چاروں طرف سے فائر کیے گئے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اس کا آدمی شدید زخمی ہو چکا تھا، اس کی طرف سے شیشہ توڑتے ہوئے اسے کھینچ کر باہر نکالا گیا تھا۔ بندوقوں کی نوک پر اس پر بری طرح تشدد کرتے اسے گھسیٹ کر دوسری گاڑی میں ڈالا جا چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔